ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरान के जौहरी मवाद के मराकज़ को मुकम्मल तबाह किया गया। सदर ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है अब इस मलबे को निकालना एक तवील और मुश्किल अमल होगा। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया है और ऐसा उन्होंने कहा है CNN और दीगर फेक न्यूज़ हमारे हवाबाजों को क्रेडिट नहीं देते। सदर ट्रंप की जानिब से ये भी कहा गया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरान के जौहरी मवाद के मराकज़ को मुकम्मल तबाह किया गया। अब इस मलबे को निकालना एक तवील और मुश्किल अमल होगा। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर यह बयान है CNN और दीगर फेक न्यूज़ हमारे हवाबाजों को क्रेडिट नहीं देते। सदर ट्रंप ने यह भी कह दिया है। तो ये अहम बयानात सामने आए हैं सदर ट्रंप की जानिब से। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरान के जौहरी मवाद के मराकज़ को मुकम्मल तबाह किया गया। अजीम तहजीब रखने वाला कोई भी मुल्क धमकियों पर मज़ाक़रात नहीं करता। रज़ा अमीरी मुक़द्दम, ये एक अहम इस्लामी और नज़रियाती उसूल भी है। तो ये बात जो है, ये अहम बयान जो है वो दिया गया है सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की जानिब से। उन्होंने कहा है कि काश अमरीका इस मुस्लिमा हकीकत को समझ पाता। तो अजीम तहजीब रखने वाला कोई भी मुल्क धमकियों पर मज़ाक़रात नहीं करता, रज़ा अमीरी की जानिब से ये कहा गया है। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक अहम इस्लामी और नज़रियाती उसूल भी है, काश अमरीका इस मुस्लिमा हकीकत को समझ पाता। तो नाज़रीन, ईरान अमेरिका जंगबंदी ख़त्म होने में सिर्फ 24 घंटे बाकी हैं। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुमकिना सफ़ारती अमल के सिलसिले में नायब सदर JD वैंस आज इस्लामाबाद रवाना हो रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से अब तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। सदर ट्रंप मुआहदे के लिए पुरुमीद तो हैं, लेकिन मुसलसल धमकियां भी दे रहे हैं। कहते हैं ईरान के साथ अगर किसी मुआहदे तक ना पहुंचा गया तो सीज़ फायर में तोसी का इम्कान बहुत कम है। सदर ट्रंप का इसरार है कि वो ईरान के साथ एक मुनसिफाना मुआहदा चाहते हैं। तो ये डील साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा से भी बहुत बेहतर होगी, सदर ट्रंप की जानिब से ये भी कहा गया है। दूसरी जानिब ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा है कि अजीम तहजीब रखने वाला कोई भी मुल्क धमकियों पर मज़ाक़रात नहीं करता। तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब मौजूद हैं। वक़ार हसन साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे, सारी सिचुएशन आपके सामने है। सदर ट्रंप एक तरफ मुआहदे के लिए पुरुमीद है और दूसरी तरफ संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। क्या ये दबाव डालकर मुज़ाकरात की पॉलिसी तेहरान को मेज़ पर लाने में कामयाब हो सकेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। असल में इशू जो है, एक तो आजकल डिजिटल डिप्लोमेसी का दौर है, उसकी ज़रूरत भी है बिकॉज चीज़ें बड़ी तेज़ी से मूव करती हैं आपने, और फिर इसमें सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है। लेकिन इसका फिर सिलेक्टिव यूज़ भी होना चाहिए। अगर आप कंपेयर करें चाइनीज़ जो डिप्लोमेसी है डिजिटल, बड़ी पते की बात होती है। तो इसमें आई थिंक एक तो इशू है दोनों साइड पे जो डिस्ट्रस्ट है। ये 47 साल बाद पहली दफ़ा मुलाकात हुई हाई लेवल पे, और साफ ज़ाहिर है वॉर टाइम डिप्लोमेसी में पाकिस्तान की एफर्ट देख लें किस साफ नीति के साथ, और बड़ी बोल्ड और ऑडिशियस डिप्लोमेसी हुई। इसमें वॉर जोन में जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं वो भी गए और बड़ी एफर्ट हुई है। लेकिन इसमें बात हुई है कि ये जो पोस्ट ट्रुथ दौर है, इसमें ज़्यादा आई थिंक जो अपनी पब्लिक है उसको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि हम जीत गए हैं, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ कंफ्यूजन। मेरे ख्याल में चीज़ें अभी डिप्लोमेसी की तरफ दोबारा मूव कर रही हैं, और दोनों तरफ जो है आई वुड से कि डिट्रैक्टर्स हैं। अगर लेट्स से ज़ायनिस्ट लॉबी नहीं चाहती, मे बी इंडियन नहीं चाहते होंगे, लेट्स से कम से कम मोदी की जो गवर्नमेंट है और नियो कॉन्स हैं यूएस में, तो किसी हद तक बीच में आई थिंक पासदारान इनकलाब में भी कुछ ऐसे लोग हैं हार्ड लाइनर्स जो नहीं चाहते कि चीजें इस तरीके से आगे चलें, और बहुत ज्यादा हार्ड पोजीशन है। तो ये आई थिंक एक जो कंट्रोवर्सी है विद इन दोनों साइड पे ये भी नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से प्रिपरेशन हो रही हैं, जिस तरह अभी मशहद एयरपोर्ट जो है ईरान में फाल हो गया, वहाँ पे आई थिंक कमर्शियल फ्लाइंग शुरू हो गई है नॉर्थ वाली साइड पे ईरान के। तो कुछ इसी तरीके से इस्लामाबाद में प्रिपरेशन है। फिर जो मूवमेंट है अभी सुनने में आ रहा है कि शायद JD वैंस साहब वहाँ से चल पड़े हैं, एंड होपफुली जो है मुज़ाकरात किसी वक्त भी शुरू हो सकते हैं। तो दैट्स व्हाई इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइफर। ट्रम्प साहब भी नहीं रुक रहे। आई थिंक हर 1 घंटे बाद कोई ना कोई ट्वीट आ जाती है व्हिच वी शुड अवॉइड अगर सीरियसनेस है। बिल्कुल ऐसे ही। और वक़ार साहब, जिस हवाले से आप भी बात कर रहे हैं कि चूँकि हर घंटे के बाद कोई नई ट्वीट सामने आ रही होती है, और इसी ट्वीट में ही सदर ट्रंप ने कुछ दावे मुआहदे के हवाले से भी वो कर रहे हैं, फिर वो हिस्टोरिकली भी अपनी टाइमलाइन बता रहे होते हैं कि पिछले सुदूर ने क्या किया, हम क्या कर सकते हैं। तो हम ज़रा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जानना चाहेंगे, सदर ट्रंप जिस बेहतर मुआहदे का दावा कर रहे हैं,
تو اس میں وہ ایسی کون سی نئی شرائط شامل ہیں یا وہ شامل کرنا چاہتے ہیں جو اوباما دور کے جوہری معاہدے میں موجود نہیں تھی؟ وقار صاحب آئی تھنک جب JCPOA ہوا جو اوباما دور میں اور اس میں یورپین یونین اور رشین فیڈریشن بھی شامل تھی. بیسیکلی اٹ واز دین پیسفل اینڈ ڈپلومیٹک وے آف ریزالونگ. اس میں بھی 9 مہینے لگے تھے ریٹیفائی کرنے میں, لیکن اس میں ایگری ہوا تھا کہ ایران جو فردر آگے نہیں جائے گا ایز فار ایز نیوکلیئر لیٹس سے ڈیولپمنٹ از کنسرن, اور پھر ان کو آئی تھنک ریلیف بھی دیا گیا تھا سینکشن کے لحاظ سے. لیکن بعد میں آپ نے دیکھا ٹرمپ صاحب آئے, انہوں نے پھر اس کو سکٹل کیا, پہلے دور میں ہی کر دیا تھا, اور ابھی جا کے پھر دین دے ریزورٹڈ ٹو وار. اچھا, لڑائی جو جنگ ہے وار, یہ بالکل پالیٹکس اور ڈپلومیسی تھرو وائلنٹ مینز, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انہونی ہے, بیکاز اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو ایون پچھلی صدی میں کتنی لڑائیاں ہوئی. امریکہ بھی ابھی پرپیچوئل وار میں ہے. دے بلیو کہ وار بھی ایک ڈسکورس ہوتا ہے پولیٹیکل, پھر آپ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آتے ہیں. امریکہ یہ سمجھتا ہے میرے خیال میں, جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایران کو ملٹرلی اتنا ویکن کر دیا گیا کہ پریکٹیکلی ناؤ اٹس امپاسبل کہ دوبارہ وہ نیوکلیئر پروگرام کو اس لیول پہ جا سکے, اور دوسرا چونکہ ایک پریشر ہے تو پرابلی دے تھنک کہ اٹس اے بیٹر ڈیل. لیکن میرے خیال میں جو ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل آپ کہنے کیپٹل لوز کیا ہے دونوں اینٹیز نے, یو ایس نے بھی اور اسرائیل نے, دیٹ از انپریسیڈنٹڈ. آج پورا یورپین یونین جو ہے بیسیکلی ناؤ پیپل سٹارٹڈ لوکنگ ایٹ چائنا, کینیڈا کو آپ دیکھ لیں, آسٹریلیا کو دیکھ لیں, تو یہ جو لاس ہے بیکاز دس واز اے وار. ابھی تھوڑا اس میں بھی ذکر ہو جائے کہ ابھی جو اسرائیل کر رہا ہے اٹراسٹی جو ہیں, ابھی حضرت عیسیٰ کے مجسموں تک کی آئی تھنک بے حرمتی کی جس پہ بڑا وائلنٹ ریئیکشن آ رہا ہے فرام تقریباً 2.2 ارب کی آبادی ہے کرسچنز کی. اگر رومن کیتھولکس دیکھیں تو 1.3 یا 1.4 بلین پیپل ہیں. اتنے لوگوں کی آپ دل آزاری بھی کریں, یو تھنک کہ یہ گٹھلی جتنا ملک اور اس کی جو زائنس رجیم ہے یہ پوری دنیا کو آگے چلائے گی, یہ نہیں ہوگا, تو یہ بہت بڑا ڈینٹ آئے گا. لڑائی کا تو آئی ڈونٹ نو کیا رزلٹ نکلتا ہے, بٹ الٹیمیٹلی امریکا اینڈ زائنس لابی ہیز لاسٹ لاٹ آف کیپٹل, جو پولیٹیکل بھی ہے ڈپلومیٹک, یہ بہت بڑا دھکا ہوگا. پیپل ول ناٹ ٹرسٹ دیم. باقی دیکھیں اف دے وانٹ اٹ, پاکستان نے بڑی ایفرٹ کیا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دونوں سائڈ نے شوق پورا کرنا ہے تو ایک راؤنڈ اور کر لیں, اس میں نکلے گا کچھ بھی نہیں. دے ہیو ٹو دین کم اپ ٹو, زیادہ ڈسٹرکشن ہوگی, زیادہ لوگ مارے جائیں گے. آلریڈی گلف میں آپ نے دیکھا کتنا نقصان ہوا. ایکچولی پیپل آر ناؤ گیٹنگ فیڈ اپ آف دس وار, اور دیٹس وائی آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی لوگوں نے کچھ زیادہ سیریس نہیں لے رہے ان کی ٹویٹس. پیپل نو اٹ کہ یہ ان کی روٹین ہے. میرے خیال میں ڈپلومیسی کی طرف چیزیں آئیں گی. ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ چائنا میں وزٹ آ رہا ہے ٹرمپ صاحب کا 14-15 اپریل کو, مئی کو, اور وہ اس میں 3 ہفتے رہ گئے آلموسٹ 3. تو کیا مطلب اگر لڑائی میں چلتے رہتے ہیں تو وہ تو وزٹ ہی سکٹل ہو جائے گا, بیکاز ابھی یہ چائنا سے آیا تھا شپ جو ہے جو انہوں نے کیپچر کیا ہے, ایران کا شپ تھا لیکن چائنا سے آیا تھا. سو ادھر کافی زیادہ پریشر رشین فیڈریشن کی طرف سے. ہوپ فلی ریٹورک چلتا رہے گا اور شاید ڈپلومیسی جو ہے انشاءاللہ کامیاب ہو جائے. صحیح, بالکل. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے اور آگے سچویشن کیا ہوتی ہے, کس طرح کے حالات ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. فی الحال بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت مفصل تجزیہ آپ نے پیش کیا. سما کے ساتھ بہت شکریہ آپ کے وقت کا.